ॐ साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ॐ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। चारों धाम में एक ही नाम हे साई राम। चारों धाम में एक ही नाम हे साई राम। चारों धाम में एक ही नाम हे साई राम। चारों धाम में एक ही नाम हे साई राम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। तेरी भक्ति पे है अभिमान हे साई राम। तेरी भक्ति पे है अभिमान हे साई राम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। तीनों लोक में है तेरी शान हे साई राम। तीनों लोक में है तेरी शान हे साई राम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम।
सबके बनाए तू बिगड़े काम। हे साईं राम, हे साईं राम, सबके बनाए तू बिगड़े काम। हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। तेरे चरणों में सब है समान। हे साईं राम, हे साईं राम, तेरे चरणों में सब है समान। हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। होठों पे नाम है सुबह हो शाम। हे साईं राम, हे साईं राम, होठों पे नाम है सुबह हो शाम। हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। घर बैठे पाओगे तुम भगवान। हे साईं राम, हे साईं राम, घर बैठे पाओगे तुम भगवान। हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। चारों धाम में एक ही नाम। हे साईं राम, हे साईं राम, चारों धाम में एक ही नाम। हे साईं राम, हे साईं राम, चारों धाम में एक ही नाम। हे साईं राम, हे साईं राम, चारों धाम में एक ही नाम। हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। तेरी भक्ति पे है अभिमान। हे साईं राम, हे साईं राम, तेरी भक्ति पे है अभिमान। हे साईं राम,
कृष्ण राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। तीनों लोक में है तेरी शान, हे साईं राम, हे साईं राम। तीनों लोक में है तेरी शान, हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। सबके बनाए तू बिगड़े काम, हे साईं राम, हे साईं राम। सबके बनाए तू बिगड़े काम, हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। तेरे चरणों में सब है समान, हे साईं राम, हे साईं राम। तेरे चरणों में सब है समान, हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। होठों पे नाम है सुबह हो शाम, हे साईं राम, हे साईं राम। होठों पे नाम है सुबह हो शाम, हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। घर बैठे पाओगे तुम भगवान, हे साईं राम, हे साईं राम। घर बैठे पाओगे तुम भगवान, हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। चारों धाम में एक ही नाम, हे साईं राम, हे साईं राम। चारों धाम में एक ही नाम, हे साईं राम, हे साईं राम। चारों धाम में एक ही नाम, हे साईं राम, हे साईं राम। चारों धाम में
राधे श्याम। हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। तेरी भक्ति पे है अभिमान, हे साई राम, हे साई राम। तेरी भक्ति पे है अभिमान, हे साई राम, हे साई राम। हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। तीनों लोक में है तेरी शान, हे साई राम, हे साई राम। तीनों लोक में है तेरी शान, हे साई राम, हे साई राम। हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। सबके बनाए तू बिगड़े काम, हे साई राम, हे साई राम। सबके बनाए तू बिगड़े काम, हे साई राम, हे साई राम। हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। तेरे चरणों में सब है समान, हे साई राम, हे साई राम। तेरे चरणों में सब है समान, हे साई राम, हे साई राम। हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। होठों पे नाम है सुबह हो शाम, हे साई राम, हे साई राम। होठों पे नाम है सुबह हो शाम, हे साई राम, हे साई राम। हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। घर बैठे पाओगे तुम भगवान, हे साई राम, हे साई राम। घर बैठे पाओगे तुम भगवान, हे साई राम, हे साई राम। हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। कांटों को करते हैं पुष्प
दीप समान। हे साईं राम, हे साईं राम। कांटों को करते हैं पुष्प समान। हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। चारों धाम में एक ही नाम। हे साईं राम, हे साईं राम। चारों धाम में एक ही नाम। हे साईं राम, हे साईं राम। चारों धाम में एक ही नाम। हे साईं राम, हे साईं राम। चारों धाम में एक ही नाम। हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। तेरी भक्ति पे है अभिमान। हे साईं राम, हे साईं राम। तेरी भक्ति पे है अभिमान। हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। तीनों लोक में है तेरी शान। हे साईं राम, हे साईं राम। तीनों लोक में है तेरी शान। हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। सबके बनाए तू बिगड़े काम। हे साईं राम, हे साईं राम। सबके बनाए तू बिगड़े काम। हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। तेरे चरणों में सब है समान। हे साईं राम, हे साईं राम। तेरे चरणों में सब है समान। हे साईं राम, हे साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम।
हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। होठों पे नाम है सुबह हो शाम, हे साई राम हे साई राम। होठों पे नाम है सुबह हो शाम, हे साई राम हे साई राम। हे साई राम हे साई राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। घर बैठे पाओगे तुम भगवान, हे साई राम हे साई राम। घर बैठे पाओगे तुम भगवान, हे साई राम हे साई राम। हे साई राम हे साई राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हे साई राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। चारों धाम में एक ही नाम, हे साई राम हे साई राम। चारों धाम में एक ही नाम, हे साई राम हे साई राम। चारों धाम में एक ही नाम, हे साई राम हे साई राम। चारों धाम में एक ही नाम, हे साई राम हे साई राम। हे साई राम हे साई राम, हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। मंदिर 2012 साई राम आरंभ साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। द्वितीय वर्ष चलला, तृतीय वर्ष चलला, सब चलला चलছে କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଚାଲିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାବାଙ୍କର ମୁଁ 21 ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କରିଥିଲି। ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତ ଘର ସାମ୍ନାରେ କରିବା ପାଇଁ। ମାଗି ଯାଉଛି କି ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୋର ମୁଁ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଖାଇବି। ମୋ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କମ୍, ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଚଳେଇବାର ମୋ ସକ୍ଷମ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମାଗି ଯାଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠୁ 5, 3, 10 ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା, ଗ୍ରାମରେ ବୁଲିକି ଭିକ୍ଷା କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତୃତୀୟା ଦିନ ବାବାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପୁଣ୍ୟାହୁତି ହୁଏ। ସେଦିନ ଲୋକ 2-3 ହଜାର ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ସବୁ ଚାଲେ। ମୋର କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ଅଷ୍ଟପରି ହଉ କି ଭୋଗ ହଉ ଯାଉ ସେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାପରେ ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ମୂଲ ଲଗା ପଇସାରେ ଯଦି ଭକ୍ତ କିଏ ଗୋଟେ ନ ଆସିଲା ଆଜି, ବାବା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନୀତି ଚାଲିବ। ଯାହାହେଲେ ତାଙ୍କ ନୀତିଟା ମୁଁ କରେ। କୌଣସି ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଆଜି ଆସିଛି ଆଉ ଆଠ ଦିନ ଆସିବନି, ଆଉ ବାବା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନୀତି ବନ୍ଦ ହେବ? ନୀତି ହେବ। ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଗାଇତା ହେଇଛି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହୁଏ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଏଠି ଯେ ଯାହା ମାନସିକ କରି ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବାବାଙ୍କର ଏଠି ଅକାଳାନ୍ତ ମହିମା ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ବାବାଙ୍କର
ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ସୁବିଧାରେ ସବୁ ଆସିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଆସନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଏଠି ଦିଅନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବେଳକୁ ମାଗିଲେ ବାବାଙ୍କର, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେହେତୁ ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଶିରଡ଼ିରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ପହଞ୍ଚାରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଅନୁଦାନ କଲେ, ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ବିଭୂତି ଫଟୋ ପାଇଲି, ସେଦିନଠୁ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ, ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା, କହିଲେ ଆଉ ତୁ 21 ଗୁରୁବାର କର, ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। 21 ଗୁରୁବାର ହେଇଗଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ। ମୁଁ ତ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା ମନରେ ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ ଆସିଲା। ବାବାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି, ପଚାରିଲି, ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲି। କିନ୍ତୁ ମାଗି ଯାଚିକି 2012 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇ 2012 ଶେଷ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଅଷ୍ଟପରି ହଉ କି ଯେଉଁ ଭୋଗରାଗ ହଉ ସେଇଟା କ'ଣ କେମିତି ପାଳନ? ଯଦି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆଜି ଆସିଛି, ଯାହା ବାବାଙ୍କୁ କହିଛି ମନ୍ଦିର ପୂଜା ହେଉଛି ହେଲା, ବାବାଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ହଁ, ଭରସା ଆମର ନାହିଁ, ଆଉ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୁଏ କି ଆମର ଗୋଟେ? ହଁ, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୁଏ, ଆଉ ଭୋଜି ଏଠି ହଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ସଂସ୍ଥାଟା ଆଉ। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତଠୁ ଶୁଣିକି। ଆଉ କିଛି ବି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବି କିଛି ଶୁଣି ନେବା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଘର ଆଜି ହେଲା, ଆଉ ଘର ହେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା, ବାବାଙ୍କ ମହିମାରେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କିଛି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି? ମାନସିକ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। ବାବାକୁ ଡାକିକି ଗଲି, ବାବା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋ ଅପରେସନ ଦିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଜେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସଠିକି, ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିକିରି ଅନେଇକି ମୋ ଅପରେସନଟାକୁ। ତେଣୁ 7 ଦିନ କାଳ ମୁଁ ରହିଲି ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ବି ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 7 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲି ବେଡ଼କୁ, ଦେଖିଲା ଠାକୁର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ତାକୁ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ହିଁ ରଖିଛ, ତମେ ହିଁ ମାଗିବ, ତମ ଇଚ୍ଛା। ସାଇବାବାଙ୍କର ଅଗାଧ ମହିମା, ସେଇ ମହିମାରେ ମୁଁ ଜାଣ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ମହିମାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆଉ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ ମୋର ମୁଖରେ ଯାଏ। ଯାହା ହଉ, ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ ଶ୍ରୀରାମପୁର ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ଠେଇକି ଆସିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ ପଚାରିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କର ସେତିକି ଭରସା ଅଛି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବି ବୁଝି ନେବା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହେଇକିରି ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଗଲେ ହେରି ବାବା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବସିଲେ। ବାବାଙ୍କର ସେବା ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଯାହା ଚାହିଁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଭାବ, ଯେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିଲେ ବି ବାବା ଆମ ପାଖରେ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କିଛି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି? ସବୁ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ, ବାବା ଆସିନଥିଲେ, ବସିନଥିଲେ, ଏଠି ମୋର 3ଟା ଝିଅ ଥିଲେ। ମୋର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମୋତେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଦାନ ଦେଇନି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେବା ବି କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଘର ଦିଏ, ବାବାଙ୍କର କିଛି ସଫା କରିଦିଏ, ମୋତେ ଏତିକି। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୋତେ ରଖିନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିଲା। ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅଭିମାନରେ ଗୋଟେ ରାତି ବସିକି କାନ୍ଦିଲି। ବାବା ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଥିଲା। ବାବା କେମିତି ଗାଡ଼ିଆଟା ପୋତିକି ଘର ଭାରି ଦୁଃଖ ମନେଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର ହେବା ଭିତରେ ବାବା ମୋତେ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଟଙ୍କା 5,000 ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ସେଠି ପଇସା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ରାତି 3ଟାରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ସେହି ପଇସାରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍
ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମନ କରେ ବାବାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସମସ୍ତେ ଶିରଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିରଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ବାବା ଶିରଡ଼ି ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେଠିକି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାବା ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିରଡ଼ି ଧାମ ମୋତେ ବୁଲେଇ ଆଣିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଛି। ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଭାବେ ଶିରଡ଼ି ଯିବିନି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଶିରଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୁଲିକି ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ ଯିବି? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଛି। ଆଉ ମୋର କିଛି ମନର ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏ ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନ୍ ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଇକି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନୁ। ଗହଳି ଚଳି ଭଲ ମନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିପାରେ, କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅନୁଦାନରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବାବାଙ୍କର ବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। हे साई राम